Ayun guys, pumasok. Guys, pumasok na. Ayun, manager, ayun, nakatayo. Ayun, ayun, blower na yun. Ayun, nakapasok na siya, ano, first arrival. Ayan, ayan. Ayan. Laredale, Quezon, 10:30, 10:12. Uy, ito pa oh, second arrival ko. Ayan, si puti. Si White MacArthur. White Grizzle. Ayan na oh. Oh. Dali, kain, kain. Ayan na. 10:25 naman siya oh. 10:24. Si White. Ayan, papasok na. Matindi talaga ang video na to. Uy! Dali, pasok! Dito! Dali, dito! Dali! Yun! Yes! Dali, pasok! Dali, kumakain sila! Yun! Galing! Ayan, sabay inom. Ayun galing niya, sabay inom. Okay. Hey guys. Nakakadalawa na tayo. Mga manager, nakakadalawa na. Bilis talaga ni White. Ang bilis din. Baka may pumasok din dito. Kasi halos lahat dito sila naka-ano eh. Wala na. Lordy. Na. Oh. Silang dalawa pa lang ang dumarating. Guys, yung mga iba dumarating ayun na oh. Ayun oh. Kita niyo yan, ayun. Oh, mukhang sa tropa ko yun ah. Wala pa. Guys, manager, hanggang dito na lang muna. Mamaya, abang-abang ulit tayo.